اللہ وبرکاتہ. اب سٹارٹ یہ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہم حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ کے مزار پر آئے ہیں جو کہ ترکی کے اندر ایک شہر ہے کونیا سٹی میں اس میں ہے واقع ہے. اور یہ ہم آہستہ آہستہ اندر جا رہے ہیں اور آپ کو اندر دکھانے کی کوشش کریں گے کیونکہ اندر اجازت تو نہیں ہے مگر ہم کوشش کریں گے کہ اندر جا کے آپ کو باقاعدہ پورے طریقے سے گائیڈ کیا جا سکے. تو ہم اندر جا کے کچھ بولیں گے تاکہ ان کو پتہ نہ چلے. ٹھیک. یہ مولانا کی مزار ہے سامنے. یہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ کا مزار ہے بھائی. مولانا رومی رحمۃ اللہ کا مزار. یہ ان کے ساتھ باقی بھی چھوٹی چھوٹی قبریں اس دور کے جو بادشاہ لوگ تھے. اچھا یہ بادشاہوں کی قبریں ساری. بادشاہوں کے اصل رسوخ والے تھے. صحیح. دوبارہ مولانا کے مزار پہ صرف یہیں پہ یہ مزار ہے. وہ چیز تھوڑی محسوس کرتے ہیں دیکھنا بعد میں شکوا کریں گے. یہ اس دور کی پرانے قرآن مجید ہے 1353 کے. 1353 کے قرآن مجید ہے. ڈیٹیل ساری یہاں پہ لکھی ہوئی ہے لیکن ٹرکش میں ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی 1353 میں لیٹرز مجلس صاحب. تو کیا مطلب ان کا؟ یہ اس دور میں لکھے ہوئے ہیں. یہ حضرت مولانا سے ریلیٹڈ تھا. یہ غلاف ہے قرآن مجید کا. اچھا اور یہ کپڑے ہیں ان کے؟ یہ ان کا وہ چوغا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ کے کپڑے یعنی کہ چوغا. بالکل صحیح. اور یہ ہے مولانا. اچھا یہ ریال ہے 1300 صدی کا. 1300 صدی کا یہ والا جو ہے نا وہ قرآن مجید کا رحل یوز کرتے تھے. جی. یہ بھی حضرت مولانا سے ریلیٹڈ ہے. 1300 صدی حضرت مولانا یوز کرتے تھے. بہت بڑا. اس وقت کے کپڑے یہ اس وقت کے جو ہے نا اوپر کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا تھا. ساتھ میں یہ ٹوپیاں مولانا رحمۃ اللہ علیہ 1300 سینچری کی باتیں ہو رہی ہیں. 13ویں صدی کی یہ یادگار ہیں. یہ مولانا کے ٹوپی. اچھا یہ 1500 صدی میں ہے. سلطنت عثمانیہ کے دور میں قرآن لکھا گیا تھا چھوٹے سے اس باکس میں. پورا قرآن ہے اس میں. اتنا پرانا؟ یہ پرانا تو ہاتھ سے لکھا ہوگا. اس کو سانجک ہولی قرآن کہتے ہیں. سانجک ہولی قرآن سلطنت عثمانیہ والوں نے لکھا ہوا تھا. یہ ان کی ورکیں ہیں. یہ 1600 صدی میں لکھا گیا ہے. حضرت عبد القدیر الحسینی نے ماشاءاللہ کیلوریگرافسٹ تھا وہ. یہ 1700 صدی والے قرآن ہے اپنے ہاتھ سے سلطنت عثمانیہ کے دور میں. چلتے ہیں آگے. اور یہ قرآن رکھا ہوا لگتا ہے کافی پرانا ہے. یہ قرآن رکھا ہوا ہے. یہ 9 صدی کا ہے. 9ویں صدی کا ہے. جیلان درسی ازرندہ. اچھا یہ ہے جیلان درسی. ہرن کے جو کال ہے نا اس کے اوپر لکھا گیا ہے. اچھا یہ ہرن کی کھال کے اوپر لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے اوپر. یہ وہ 9 صدی میں قرآن مجید لکھا گیا. ماشاءاللہ. یہ قرآن کریم 1544 صدی میں. اچھا وہ سب سے پرانا ہے پیچھے والا. وہ سب سے پرانا 1544 میں ہے. یہ لکھا گیا. چلیں واپس اس طرف آتے ہیں. یہ 1800 کا قرآن ہے. 1800 میں لکھا گیا. سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہاتھ سے لکھنے. 1800 یہ 1800 کا ہے. وہ 7 والا 1852 میں لکھا گیا. یہ مولانا رومی. یہ ہے عثمان اللہ بادشاہ البم. یہ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہوں کی البم ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ جو ہے 19ویں صدی کا البم ہے. ٹھیک. اور سلطان کا یہ کس بادشاہ کی ہے اس میں وہ
नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन बादशाहों का एल्बम है ये। इसी तरीके से ये जो है ना तारीख यहाँ पर दर्ज है 1492 में सल्तनत उस्मानिया। ये सुबहात अल इबरार की किताब है। सुबहात अल इबरार। अच्छा 1492 में लिखी गई। साथ में वो भी कुरान मजीद। अब दोबारा मज़ार की तरफ जाते हैं। आप सब भी उनके लिए शुक्र फातिहा और शुक्र इखलास वगैरह पढ़ लें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह सवाब यहाँ तक उन्हें पहुँचा देंगे। ये हमारे बड़े बुज़ुर्गों में से हैं। और एक जो है हमारी ये निशानी है तुर्कियों के अंदर, ये आप देख रहे हैं कि हरी कलर की पगड़ी रखी हुई है। ये इनकी पगड़ियों के मखसूस अंदाज होते हैं जो मखसूस तरीके से, तो ये बड़े होने की निशानी है कि ये बहुत बड़े आदमी थे। आप अगर दूसरी में भी देखें तो दूसरी में भी सब में मुख्तलिफ़ कलर की मुख्तलिफ़ अंदाज की पगड़ी है। ये बड़े बुज़ुर्ग होने की निशानी है। ये आर्टिफिशियल है उस दौर का। नहीं जो आवाज़ बांसुरी की आवाज़ हाँ, ये बांसुरी म्यूज़िक है, मौलाना का जो म्यूज़िक है। हाँ, ये सूफीज़म म्यूज़िक है ये। साथ ही बांसुरी से ये बजाते हैं। हमारे दोस्त बार बार पूछ रहे हैं कौन सी जगह है, तो ये मौलाना रूमी रहमतुल्लाह के मज़ार है। हम पहले भी बता चुके हैं। ये तुर्की में कोनिया सिटी में वाक़या है, तुर्की में कौन सेल्चुकलू डिस्ट्रिक्ट में उनका मज़ार है। थोड़ा सा ये छोटे छोटे मज़ारात हैं, ये भी बादशाहों के हैं। बादशाहों के और जो असर रसूख वाले लोग थे उनके हैं। ये देखिए इन पे भी टोपियाँ और पगड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं। ये सेंटर में क्या रखा है? बस ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। सेंटर में क्या रखा है? सेंटर में हाँ ये आ जाए, मैं आपको बताता हूँ। ये है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना दाढ़ी मुबारक शरीफ है। आप अलैहिस्सलाम की? हाँ, दाढ़ी मुबारक शरीफ है इसके अंदर, लेकिन आप यहाँ से स्मेल कर सकते हैं। स्मेल कर ले, स्मेल करने के लिए। अच्छा, आप अलैहिस्सलाम की दाढ़ी क्या बाल मुबारक है इसमें? उनका जो है दाढ़ी मुबारक का जो स्मेल है ना, यहाँ से आ रही है। नॉर्मली इस बॉक्स के अंदर ही है। हाँ। ये आप अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक का बाल है इसमें। चले आज ये एग्जिट है, इन लोगों ने मस्जिद बनाई है फीमेल के लिए, मेल के लिए। अच्छा ये मस्जिद है। नवाफिल पढ़ते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक करने वाले लोग। ये हम मौलाना रूमी रहमतुल्लाह के मज़ार के बाहर आ रहे हैं। ये फीमेल सेक्शन है। हाँ ये मस्जिद बनाई है इधर नमाज के लिए जगह। ये फीमेल सेक्शन, ये मेल सेक्शन है। सही। ये बाहर से हम अब एग्ज़िट हो गए, हम बाहर आ गए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह के मज़ार के से बाहर आ गए।